Okay na tay? Why mo na kita o na? Kita o ka na sa konsumong Okay. video ni. Hello, John. Happy birthday. Message mo. I hope you can enjoy your birthday today and you more years, months, days, and years ahead. So enjoy. I hope you are. You will be having. You will have a prosperous days and successful career as you go along. Sinanay sa pagkaya. Okay, thank you. More blessings, good health. Okay. It's Next. Chichi turn. Hi to! Happy birthday! Wala na. Message. Why? Describe nung dyan. Nung dyan to. Nung magulang si Che. Tiya kuya pa, nung kuya eh. I-edit ko na. Hindi muna na yan. Happy birthday lang. Ano sa describe nung dyan in one word? Gwapo. Okay. Ikaw na nung. Ha? Kaya alis mo nagulang. Sa? Kasi na. Kaya nung dyan, pakisa naman. All I can say is Bo! English happy ba? birthday. And good health and more success. Thank you. Dayan ko naman ba? Dayan. Dayan ko naman ba? Yan ang bago yan. Good evening. Ikaw gidya chop eh. Duwa ka mo no. Ikaw may arak ka mo niya. Support. Nang happy birthday, tapos, ano gid? Pila ka na gani? Ako na word ko. 29? 20. Pila ka na, champ? 31. 30 sa. 30, okay, 30. Hindi ginalo. So, ano gid ng God bless gid sa imo ka God bless sa mga work, sa mga life, tapos more blessings ka. Happy birthday. Champ? To, sa rin taon masulti ko nimo, kanang happy birthday in taon nimo. Uman, ayo-ayo ra diya. Mga sa makaron, na makasililo ron. Punta makasabot sa ako sinultian Sa ron. Manila sa Blagpat. Nadi ka Manila ron. Punta, i-research lang taon lang ako sulti ron. Kana Japanese ba? Japanese ba? O, pakita ba yung mobilidad? Totoo dyan, kung Japanese ko no, kung sa Japanese na, ang nabalala na ako is Otanjobi omedito gozaimasu. Gusay mo. Gets kita, bye-bye. Mula na. Ikaw na met, kaya ikaw magul. I don't know what to say. Happy birthday. Describe ko no nung dyan. To Johnny, ito syempre loving. Drama. Sige pa. Kag! Nang swerte ka sa imong migay. Si Kato Pukawa to. Ano to? Kat! See you in July. Kat! Happy birthday! Kuwan di yung message ni Guada na Siga Guada. Saan ka mang libre? See you July. Hi, Nung Jan! Happy birthday! Wala na pa ka na-meet. Hope to see you soon. Ikaw na, ako na yung turn. Umot mo daw. Good evening, no. In behalf of kay Sheila, this is made possible by Sheila, your girlfriend. Nag-message sa akong sa Yahoo nga maubra ko ng video nga ibubrohawon niya kuno para sa imo nga kwan nga birthday surprise kuno to surprise. Happy birthday no, 38th birthday. The life begins at 30 kuno. 40 bala? 40 na yung galit sala ko. So, mamba ko lang inong dyan, very caring, responsible, very responsible, good. Especially kay Sid, how he would take care Sid as his younger brother and his life. There's no delete anymore, tatay, no? May baby na sila ni Kat. Ni Kat, si Dakin, ang ngalan niya. Kat, mamba si Dakin ko no, ikaw. Ano? Hindi ko nung dyan, happy birthday. Thank you again sa Sheila sa opportunity nga makagreet kami kay nung dyan kahit pa paano. Happy birthday nung dyan. And best wishes Good health. Sheila, why ito magkamamit? I don't know lang kung kabalo ka magalunggo.
Should I speak in So, English? taga Iloilo na siya ba? Iloilo. So you're from Iloilo also. I know that you would understand this message. Ay, Okay? So I'll see you soon and take care. Bye-bye. 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 Stop. Happy birthday! Ang last